কংগ্ৰেছৰ ব্লেক ফ্ৰাইডে উত্তাল সমগ্ৰ দেশ মূল্যবৃদ্ধিৰ দৰে জ্বলন্ত ইছ্যুক লৈ কংগ্ৰেছৰ হাল্লাবোল কি সংসদ কি ৰাজপথ শুক্ৰবাৰে সকলোতেই কংগ্ৰেছ নেতাকৰ্মীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মূল্যবৃদ্ধি জিএছটি আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে শুক্ৰবাৰে কংগ্ৰেছৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ উত্তপ্ত হ'ল দেশৰ ৰাজধানী চহৰ দিল্লীৰ ৰাজপথ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰা এই বৃহৎ প্ৰতিবাদৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্বই গ্ৰহণ কৰিছিল এক ব্যক্তিক্ৰমী ৰণকৌশল নতুন দিল্লীৰ তিনি স্থানৰ প্ৰতিবাদক নেতৃত্ব দিছিল কমে সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে শুক্ৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত সংসদৰ ক'লা পোছাক পৰিধান কৰি দেশৰ জ্বলন্ত সমস্যাৰ প্ৰতিবাদত সোনিয়া গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষা সোনিয়া গান্ধীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল সংসদ ভৱন আনহাতে সংসদ অব্যাহত প্ৰতিবাদৰ মাজতেই দিল্লীৰ ৰাজপথত কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল ৰাহুলৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী সমদল কিন্তু মাজবাটতেই ৰাহুলৰ প্ৰতিবাদী সমদলক বাধা প্ৰদান কৰিলে দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ আটক কৰিলে ৰাহুল গান্ধীকো কিন্তু তাৰ পাছতো যেন হ্ৰাস নাপালে কংগ্ৰেছৰ মনোবল পুনৰ কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰতিবাদকাৰীক নেতৃত্ব দিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে দিল্লীৰ ৰাজপথ উত্তাল কৰি অগ্ৰসৰ হোৱা দলটোৰ উদ্দেশ্য আছিল সংসদ ভৱন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আৱাসগৃহ ঘেৰাও কৰা কিন্তু পুনৰ প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান আৰক্ষী বাহিনীৰ ফলত ৰাজপথতে ধৰ্ণাত বহিল প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু তেওঁৰ সংগীসকল আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতা অজয় মাকেন শচীন পাইলট হৰিশ সাগৰকে ধৰি প্ৰিয়ংকা গান্ধীকো ইফালে কংগ্ৰেছৰ এনে বৃহৎ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত থকা আকবৰ ৰোডৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীয়ে শুক্ৰবাৰে পুৱাৰ পৰাই আকবৰ ৰোডেৰে কংগ্ৰেছীৰ আহ যাহ বন্ধ কৰি দিছিল প্ৰশাসনে ইমানেই নহয় কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদৰ বাবেই যন্তৰ মঞ্চৰ অঞ্চলক বাদ দি সমগ্ৰ দিল্লীতেই জাৰি কৰা হৈছিল 144 ধাৰা আনহাতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ইজনৰ পাছত আনজন কংগ্ৰেছ নেতাক লৈ অনা হৈছিল দিল্লীৰ কিং চবে কেম্প পুলিচ লাইনলৈ ইফালে প্ৰতিবাদী সমদলৰ পূৰ্বে পুৱাৰ এক সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰএছএছ নিয়ন্ত্ৰিত দেশৰ চৰকাৰে বিগত 8 বছৰত লোকতন্ত্ৰক ন্যাস কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে একেদৰে দেশত ইডি চিবিআই তথা ইনকম টেক্সৰ আতংক চলাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ উল্লেখযোগ্য যে নতুন দিল্লীৰ দৰে পাটনা ভূপাল বোম্বাই দিল্লীত আৰু গুৱাহাটীতো সমগ্ৰ দেশৰ লগতে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীয়ে যাক লৈ কংগ্ৰেছৰ ব্লেক ফ্ৰাইডেৰ উত্তাল হৈ পৰিল সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ আহক চাওঁ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি এক সংবাদমেলযোগে কি বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিব খুজিছিল কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে जो इस देश ने 70 साल में बनाया उसको 8 साल में खत्म कर दिया आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं हमें ना बोलने दिया जाता है पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती अलाउ करी जाती है हमें अरेस्ट किया जाता है ये आज हिंदुस्तान की हालत है आप दैट पीपल्स इश्यूज whether they are price rise unemployment violence in society people's issues must not be raised that is the sole agenda of the government and the government is being run to protect the interest of 4 or 5 people and the government this dictatorship is being run in the interest of 2 or 3 small business big business people by 2 people हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं जब हमारी सरकार होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे उस पर ईडी लगा दी जाती है सीबीआई लगा दी जाती है धमकाया जाता है डराया जाता है तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की आरएसएस की इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली अग्रेसिवली खड़ी
हो रही है, बट इंपैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। সেয়া কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্য। আজি সমগ্ৰ দেশতেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবাদৰ মাজতেই এখন সংবাদমেল যোগে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপি দলে। আহক চাওঁ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে কি ক'ব খুজিছে আজি কংগ্ৰেছে পালন কৰা ব্লেক ফ্ৰাইডে সন্দৰ্ভত। झूठ बोला राहुल गांधी ने। मैं आरोप जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। अभी 2 दिन पहले जो सदन की चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाग लिया कि नहीं लिया? बड़े तीखे निम्न स्तर के आरोप लगाए कि नहीं लगाए? ये झूठ क्यों बोला राहुल गांधी ने कि उनको बद नहीं दिया जाता है? ये देश को बताना जरूरी है। तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। यह है पूरा मामला। राहुल गांधी जी, आपने लोकतंत्र पर आज बहुत ही शर्मनाक बात कही है, गैर जिम्मेदाराना बात कही है। राहुल गांधी को हम क्या कहें? उनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। आज मीडिया पर भी बहुत हमला किया उन्होंने। इमरजेंसी में बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। और राहुल गांधी, याद करिए, आपकी दादी जी ने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी। कुछ याद है आपको? সেয়া বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদৰ বক্তব্য। আৰু এনেদৰেই আজি কংগ্ৰেছ দলে সমগ্ৰ দেশজুৰি পালিত কৰিলে জিএছটি আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। আৰু ইয়াতেই খৰ্গহস্ত হৈ বিজেপিয়ে এখন সংবাদমেল যোগে কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস খুচৰি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আহক চাওঁ এইবাৰ আমি আপোনালোকক টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে আজি এই মূল্যবৃদ্ধি আৰু জিএছটিৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰি ৰাজপথত নেতৃত্ব দিছিল কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীসকলক। আহক চাওঁ সেই বিশেষ ভিজুৱেল। টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখিবলৈ পালে সোনিয়া গান্ধীৰ সৈতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীও আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু পুলিচৰ বেৰিকেড ভাঙি তেওঁ ৰাজপথত আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তেই দিল্লী আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰি থানালৈ লৈ যায়। আৰু আটক কৰা সময়ছোৱাত সংবাদ মাধ্যমক উদ্দেশ্য কৰি কিছু বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। আহক চাওঁ সেই বিশেষ বক্তব্য। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद यह है कि हम, इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। সেয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বক্তব্য। বিজেপি দলে কেতিয়াও মূল্যবৃদ্ধি হোৱা নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিব খুজিছে। আৰু সেইবাবেই মূল্যবৃদ্ধি কেনেকৈ হৈছে, কিয় হৈছে তাক দেখুৱাবলৈ কংগ্ৰেছে আজি প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰাৰ পৰিকল্পনা চলিছিল বুলি প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বক্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। আজি এই প্ৰতিবাদী সমদলৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে। আহক চাওঁ ৰাহুল গান্ধী কেনেকৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰিছিল বিজয় চকত। তাৰ ছবি আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত টেলিভিশ্যনৰ পৰা দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আহক চাওঁ ৰাহুল গান্ধীয়ে কি ক'ব খুজিছে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পাকখনত। हम शांति से राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। सारे के सारे एमपीज हैं राज्यसभा और लोकसभा के, मगर यहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जा रहा। हम महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे
हम यहाँ खड़े हैं। ये आपको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो तो बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो तो बोल रहे हैं 144 लगी इसलिए आप लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो मगर सकते। हम हैं यहाँ पे, मतलब हम एमपीज हैं। সেয়া ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্য গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে তেওঁ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু কংগ্ৰেছৰ আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কত বিশেষভাৱে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অমিত শ্বাহে। আহক চাওঁ অমিত শ্বাহে কি ক'ব খুজিছে এই সমগ্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত। देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि एक जिम्मेदार पार्टी के नाते कानून का सहयोग देना चाहिए था। ये सारा जो मामला है ये कहीं ना कहीं कोर्ट ने रजिस्टर की हुई एफआईआर के बेसिस पर चला है, मगर हर रोज वो प्रदर्शन करते हैं। जहां तक आज का सवाल जो आपने स्पेसिफिक मुझे पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने इसमें हिडन तरीके से अपनी अपीसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। आज ईडी ने किसी भी प्रकार का ना किसी को तलब किया है, ना पूछताछ की है, ना कोई रेड हुई है, कुछ नहीं हुआ है। और अचानक ही कांग्रेस ने आज ये कार्यक्रम दिया विरोध का। मैं तो समझ ही नहीं सकता विरोध का कार्यक्रम क्यों आज दिया गया है। और हर रोज जब विरोध के कार्यक्रम होते थे तो अपने अपने ड्रेस में होते थे। आज सभी के सभी लोग काले कपड़े पहनकर करें। मैं मानता हूं कि आज ही के दिन इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 550 साल पुरानी ये समस्या का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकला था और कहीं पर भी देश में न दंगा हुआ था, न हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण तरीके से करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा को परवान चढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। कांग्रेस ने आज का दिन इसीलिए विरोध के लिए और विशेषकर काले कपड़ों में विरोध के लिए सिलेक्ट किया है कि वो एक शटल मैसेज देना चाहते हैं कि हम राम जन्मभूमि के शिलान्यास का विरोध करते हैं और अपनी तुष्टिकरण की नीति को वो आगे बढ़ाना। সেয়া দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বক্তব্য কংগ্ৰেছৰ আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰেক্ষাপটত।